যে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে তাকে মারধর আর কিছু নেই, প্রতিবাদ করার কোনো জায়গা নেই, যে প্রতিবাদ করবে সে মার খাবে। सब ड्राइवर लोग अभिषेक बनर्जी के मुंह के ऊपर थूक के जा रहे हैं, उसके पोस्टर के ऊपर। कोई मोदी जी के पोस्टर के ऊपर थूकने की जरूरत क्या, आंख उठा के भी देखने की जरूरत नहीं करते हैं। দিদি ভাবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের মধ্যে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে, ভারতে থাকবে, আছে থাকবে, বাঙালি ভারতের মধ্যে। দিদি পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানাতে চায়, সেটা আমরা হতে দেব না। মোদি হচ্ছে স্বয়ং শিব, আমাদের কাছে শিব, সে ভোলেনাথ আছে। रात भर काम करके घर में आने के लिए हम लोगों को डर लगता है कि हम लोग ठीक से घर पहुंच पाएंगे कि नहीं। ये सब चीज से हम छुटकारा पाना चाह रहे हैं। जी का नींद उड़ जाएगा, इसलिए तो हम्बा हम्बा करते हैं, रंबा रंबा करते हैं, एपंग अपंग झपंग करते हैं। हाँ वो चला गया एपंग अपंग झपंग, तो 14 तला से झपंग गंगा में। শুধু তলাবাজি, নেতার পকেটে টাকা দাও আর সিন্ডিকেটদেরকে উপরে তুলে দাও, এই হচ্ছে এখন ব্যবস্থা। শিক্ষা স্বাস্থ্য ন্যায় বলে কিছু নেই। एसआईआर क्या मोदी जी का है? ये तो ईसीआई क्या है, इलेक्शन कमीशन का रूल्स है। मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी क्या इलेक्शन कमीशन में है? आप किसे देखने आए? हमें পরিবর্তন করতে। आप भी परिवर्तन, সরকারের পরিবর্তন, তৃণমূল সরকারের পরিবর্তন হলো। किसको लाओगे? मोदी के आनते चाहते। চারিদিকে যে অন্যায় চলছে, তোলাবাজি, চিটিংবাজি, ধান্দাবাজি, বেইমানি, ইললিগাল কনস্ট্রাকশন, কোটি কোটি টাকা লুটে নিয়েছে। পুলিশকে তোলাবাজি দিচ্ছে, পার ঢালাই 1 লাখ টাকা করে, এই কাউন্সিলর খাচ্ছে স্কোয়ার ফুটে 500 টাকা করে। শুধু তোলাবাজি আর তোলাবাজি, আর কিচ্ছু নেই। যে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে তাকে মারধর আর কিচ্ছু নেই, প্রতিবাদ করার কোনো জায়গা নেই, যে প্রতিবাদ করবে সে মার খাবে। লোকের পুকুর বুঝি দিচ্ছে, ইলিগাল কষ্ট। আমার বাড়ির মন্দির ঠাকুর শিবলিঙ্গ 80 বছরের শিবলিঙ্গ ভেঙে দিয়েছে, ইলিগাল কনস্ট্রাকশন করতে গেছে। থানাকে চিঠি দিয়েছি, থানা কোনো স্টেপ নেয়নি। নেতাকে কমপ্লেন জানিয়েছি, নেতা কোনো স্টেপ নেয়নি। শুধু তোলাবাজি, নেতার পকেটে টাকা দাও আর সিন্ডিকেটদেরকে উপরে তুলে দাও, এই হচ্ছে এখন ব্যবস্থা। শিক্ষা স্বাস্থ্য ন্যায় বলে কিছু নেই। বাংলার পরিবেশ সব শেষ করে দিয়েছে। কলকাতার বুকে 25 লাখেরও বেশি গাছ কেটেছে এই ইলিগাল কনস্ট্রাকশন করতে গিয়ে। হাইকোর্ট থেকে পারমিশন রয়েছে সব ইলিগাল, সব ভেঙে দিতে ইলিগাল বাড়ি, কিন্তু তোলাবাজিদেরকে পয়সা দিয়েছে, নেতাকে পুলিশকে পয়সা দিয়েছে, কিছু করতে পারছে না। পুলিশ হাত পা পুলিশে এক একটা থানা হচ্ছে পার্টি অফিস হয়ে গেছে। কোটি কোটি টাকা থানায় আসছে, কোটি কোটি টাকা থানায় তোলাবাজি আসছে। নেতাদের কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি হয়ে গেছে। প্রত্যেক নেতা, কাউন্সিলর থেকে বুথ প্রেসিডেন্ট থেকে আরম্ভ করে এমনকি ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট, প্রত্যেকের বাড়িতে প্রত্যেকের সিবিআই তদন্ত করানো উচিত। যে ইলিগাল কনস্ট্রাকশন, ওরা যেভাবে পয়সা কামিয়েছে আর প্রপার্টি বাড়িছে, আর কিচ্ছু নেই। বাংলার মানুষকে শুধু ভাতা আর ভাউতাবাজি, শুধু লুটে নিচ্ছে, আর কিচ্ছু নেই। এখন পরিবর্তন দরকার। মা মাটি মানুষ বলে কিচ্ছু নেই, মায়েদের কোনো ইজ্জত নেই। মায়েদের রেপ হলে 10-12 লাখ 15 লাখ টাকা বাধা রয়েছে, দিয়ে দেবো। স্বাস্থ্য বলে কিচ্ছু নেই। আপনি এমার্জেন্সিতে কোনো ট্রিটমেন্ট করাতে যাবেন, বলে এমার্জেন্সিতে ডাক্তার নেই, আউটডোরে ডাক্তার আছে, ওখানে গিয়ে দেখান। ওখানে যাবেন, বলবে রাত্রিরে আসতে, আমাদের লোক নেই। শিক্ষা তো বলুন, শিক্ষা রামধনু তুলে দিয়েছে, এখন রংধনু। এরকম শিক্ষার মধ্যে অনেক কিছু যে আমাদের পড়া উচিত না, যেগুলো পড়ানো দরকার সেগুলো আমাদের পড়ানো হয় না। সনাতন স্বাস্থ্যর কোনো শিক্ষা নেই, সব তোলাবাজি মমতার জিনিস আমরা পড়বো। কেন পড়বো? আমরা তাই চাই পুরো পরিবর্তন। মোদি দরকার, ডবল ইঞ্জিন সরকার তো এখানে দরকার আছে। मेरे को तो लग रहा है काम वगैरह से लौट के आ रहे हैं आप, হ্যাঁ, नौकरी छोड़ के आ रहे हैं आज आप। আমার কাছে মোদি সব, এই যে এসছি মোদির কাছে, সে স্বয়ং শিব আছে। আমরা তাকে শিবের নজরে দেখি, আজকে থেকে না, তাকে 12-15 বছর আগে তাকে। মোদি হচ্ছে স্বয়ং শিব, আমাদের কাছে শিব, সে ভোলেনাথ আছে। ঋষি মুনিরা কিন্তু অনেকজন আছে। বাংলার যে পরিবর্তনটা এনেছে, কে এনেছিল? এখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এনেছিল। এই পশ্চিমবাংলাটাকে জওয়াহরলাল নেহরু পাঠিয়ে দিচ্ছিল বাংলাদেশের সাথে, পাঠিয়ে দিচ্ছিল। তাহলে বাংলাদেশে যা ইতিহাস চলছে, ঘটছে, সেটা এখন এখানে হতো। অলরেডি এখানে আরম্ভ হয়ে গেছে, মন্দির ভাঙা, মন্দির পুড়ি দেওয়া, মা কালীকে গাড়িতে ভ্যানে তুলছে। কি হচ্ছে তো দেখতেই পাচ্ছেন, সারা দুনিয়ার মানুষ দেখছে, সারা পৃথিবীর মানুষ দেখছে এই অন্যায়। শুধু তোলাবাজি আর তোলাবাজি, চিটিংবাজি, বল, কোনো প্রতিবাদ করতে হবে না। নেতা সিন্ডিকেট আর পুলিশ, নেতা সিন্ডিকেট পুলিশ তিনজনে প্যাক্ট হয়েছে। কোটি কোটি টাকা লুট, কোটি কোটি টাকা লুট। শুধু टीएमसी समर्थक कह रहे थे आज जो बीजेपी की रैली में आएंगे वो सब चोर, लुटेरे, रेपिस्ट। চোরের মায়ের বড় গলা। এখানে বিজেপি কি ক্ষমতায় আছে? বিজেপি তো ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা কারা রয়েছে? আরজিকর ঘটনা বলুন, সন্দেশখালী ঘটনা বলুন, বিভিন্ন রেপ ধর্ষণ হচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছেন। ডেলি বাচ্চা চুরি হয়ে যাচ্ছে,
পুলিশ কিছু জানে না। অন্য স্টেট থেকে এসে পুলিশ উগ্রবাদীদের তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। অন্য স্টেট থেকে এসে পুলিশ এখানে কিছু জানে না, পুলিশ সব জানে। এইটা হচ্ছে শেল্টার, এটা উগ্রবাদীদের শেল্টার। এখানে সব রকম সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। বাংলাদেশ থেকে যত আসছে 10,000 15,000 টাকা করে দিচ্ছে সিন্ডিকেটকে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, আপনার বার্থ সার্টিফিকেট কি লাগবে, স্কুল সার্টিফিকেট, মাধ্যমিক সার্টিফিকেট, এইচএস সার্টিফিকেট সব আপনাকে করে দেবে। শুধু নেতাদেরকে পয়সা দিন। এখানে চোর, চিটিংবাজ, তোলাবাজের রাজত্ব চলছে, জঙ্গল রাজ, পুরো জঙ্গল রাজে পরিবর্তন হয়ে গেছে একদম। তাই আমাদের এখানে মোদি ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। সনাতন কালচার ফিরে আনতে গেলে একমাত্র মোদিই ভরসা, মোদি ভরসা, আর কেউ নেই। মোদি ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারে। ইতনা ভরসা ক্यों है मोदी? মোদি স্বয়ং শিব আছে, মোদি স্বয়ং শিব। আমরা তাকে ভোলেনাথের নজরে দেখি। পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে, এখানে বেড়েছে? এখানে বেড়েছে 299 টাকা গ্যাসের সিলিন্ডারের ট্যাক্স দিচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। ট্রান্সপোর্টে নিচ্ছে, ট্রান্সপোর্টে 95 টাকা ট্যাক্স দিচ্ছে, ট্রান্সপোর্টে 299 টাকা দিচ্ছে ওখানে, ট্রান্সপোর্টে নিচ্ছে 95 টাকা ট্রান্সপোর্টে। আর সেন্ট্রাল কত নিচ্ছে ট্রান্সপোর্টে? 10 টাকা। হ্যাঁ, এরা করতে পারে না পাবলিককে সুবিধা দিতে। ওইসব ভাওতা দিয়ে ঘুগনি বেচো, চপ বেচো, ঝালমুড়ি বেচো, চায়ের দোকান খোলো। আর এখন প্রত্যেক পাড়ায় সিন্ডিকেট, যত চোর চিটিংবাজ, কারো বাপ হচ্ছে তোলাবাজ, কারো বাপ চরিত্রহীন, কারো বাপ মাতাল, কারো বাপ চিটিংবাজ, তাদের ছেলেরা পাড়া পরিচালনা করছে। শিক্ষিত মানুষের কোনো ভ্যালু নেই। আপনি কোনো অন্যায় হচ্ছে বলতে যাবেন, ভালোভাবে বলতে যাবেন, আপনার মা মাসি তুলে খিস্তি দেবে, আপনার গায়ে হাত দেবে। কারা? এইসব চরিত্রহীনের ব্যাটারা, চিটিংবাজ, তোলাবাজরা, যাদের পেটে শিক্ষা ব্যবস্থা না, ধর্ম শিক্ষা আছে না, স্বাস্থ্য শিক্ষা আছে, কিচ্ছু নেই, শুধু তোলাবাজি শিখাচ্ছে। পাড়ায় ভাই ভাই অশান্তি বাঁধিয়ে দিচ্ছে, স্বামীতে হাজব্যান্ড ওয়াইফে অশান্তি বাঁধিয়ে দিচ্ছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবো না, বলতে পারবো না, শুধু দেখো। আর তুমি আসো, তুমিও চুরি করো, তাহলে তুমি ঠিক আছো, কিন্তু তুমি কিছু বলতে পারবে না। তুমি আমাদের সাথে থাকো, তোলাবাজি করো, তুমি আমার চোখের মণি হয়ে যাবে। क्या भद्रलोक के लोग क्या चाह रहे हैं? देखने तो आए मोदी जी को, क्यों आए? আমরা ভেবেছিলাম মমতা दी আমাদের জন্য অনেক কিছু করবেন, लेकिन हमको लगा कि वो हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है हमारे कलकत्ता में, और हम लोग इतना बेकार में हम जी रहे हैं। हमारा घर में लड़का लोगों का कोई काम नहीं है, तो हम लोग क्या करें, हम समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मोदी जी के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। हिंदू धर्म को आगे लेके जाएंगे, सनातनी को आगे लेके जाएंगे, और लड़की लोगों का जो हमारा है शिक्षा है, और जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग पतित हो रहे हैं, रात भर काम करके घर में आने के लिए हम लोगों को डर लगता है कि हम लोग ठीक से घर पहुंच पाएंगे कि नहीं। ये सब चीज से हम छुटकारा पाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम इधर आ रहे हैं। मोदी जी का देखो, दीदी कह रही है एसआईआर में बंगालियों का नाम काट दिया मोदी जी ने। कौन सा बंगाली का नाम काट गया? एसआईआर क्या मोदी जी का है? ये तो ईसीआई क्या है, इलेक्शन कमीशन का रूल्स है। मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी क्या इलेक्शन कमीशन में है? आपको तो ये पता चलना चाहिए कौन कर रहा है। हर टाइम आप मोदी जी को दोष दे रही है। अभी गैस का दाम बढ़ गया है, आप मोदी जी को दोष दे रहे हैं। गैस क्यों मोदी जी के दिए हो रहा है? आपको पता नहीं है देश में युद्ध हो रहा है, ईरान से इजराइल में क्या चल रहा है, सबको न्यूज में पता है। तो जहाज जो बंद था ना, उसके लिए गैस का दाम बढ़ा है, ये मोदी जी के लिए नहीं। आम जनता को पता है कि क्या चल रहा है। जो भी ममता दीदी बोलेगा ना, वो लोग नहीं सुनेगा। हमको पता है हमको क्या करना है, अगले इलेक्शन में दिखा जाएगा। और अगर उनको गैस के दाम की इतनी चिंता है तो अपना टैक्स छोड़ दिए, अपना जो टैक्स लेती है वो छोड़ दे सबके लिए। ममता दीदी हम लोग लेने के लिए तैयार है, वो छोड़ दे अपना टैक्स। छोड़ पाएंगी? नहीं पाएंगी, क्योंकि उनको अपना बेटे का भविष्य बनाना है ना। अच्छा, बेटा कौन? उनका बेटा कहाँ है? अभिषेक बनर्जी क्या उनका भाईपो है? वो उसका खुद का बेटा है, तो उसका भविष्य नहीं बनाना है। उसका भविष्य के लिए ही तो सबको खत्म कर रहा है। ये जो 26,000 चक्री गया है तो किसके लिए गया है? वो पैसा लिया तभी गया है ना। तो जो लोग धरना में बैठे हैं, वो 2 दिन धरना में बैठ के उठ गई, और वो जो महीने के बाद महीना जो बैठे हुए हैं बच्चा लोग, तो उनका भविष्य का कोई जरूरत नहीं है। अपना भाईपों का भविष्य देखने के लिए हो गया। हर जगह अभिषेक बनर्जी, सब ड्राइवर लोग अभिषेक बनर्जी के मुंह के ऊपर थूक के जा रहे हैं, उसके पोस्टर के ऊपर। कोई मोदी जी के पोस्टर के ऊपर थूकने की जरूरत क्या, आंख उठा के भी देखने की जरूरत नहीं करते हैं। सब वहाँ पर प्रणाम करके जा रहे हैं, और अभिषेक बनर्जी के पोस्टर पर सब थूक के जा रहे हैं। ऐसे ही उसके मुंह के ऊपर भी हम थूकेंगे। अरे बहुत बड़ा बात बोल रहे हाँ, हम लोग थूकेंगे उसके मुंह के ऊपर, थूकते हैं भी।
पूरा ब्रिगेड में देख रहा है कि कैसे ये मोदी जी के लिए जब सब लोग नारा लगा रहे हैं, हम जीत का जो जश्न है वो आज से ही मना रहे हैं, ठीक है। और आप न्यूज में देखिए, सबको पता है कि भारत का जो जहाज है, जो जहाँ से ये गैस पेट्रोल आ रहा है, वो जहाज मोदी जी ने हम लोगों के लिए चालू कर दिया है, वो आ गया है, ठीक है। सब देश का तो अब देख ही रहे हैं, तो हमारा देश का भी सोचिए, मोदी जी जब जहाज वो लोग आ रहे हैं तो गैस का दाम भी शायद हम लोग कुछ दिन में कम हो जाएगा। अच्छा, ये सब खबरें भी आप लोग पढ़ते हैं, मतलब इसका भी ध्यान रहता है। और जहाँ पर सारा दुनिया जल रहा है वहाँ पर हम लोग होली मना रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या है। तो इसीलिए हम लोग सब लोग मोदी जी को लाइक करते हैं, सिर्फ ममता जी को छोड़ ही दीजिए, पूरा वर्ल्ड मोदी जी को एकदम एक्सेप्ट करता है। कौन चोर है जी? ममता दीदी चोर है। देखिए वो गोरू सप्लाई से लेके शिक्षा से लेके लड़की से लेके सोना चोरी से लेके स्मगलिंग से लेके और बांग्लादेशी घुसपैठ को घुसाते हैं, रोहिंग्या को घुसाते हैं। तो हम लोग अभी कलकत्ता का जो लड़कियां हैं बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें मोदी जी के ऊपर भरोसा है। हम चाहते हैं मोदी जी यहाँ पर आए। ममता दीदी ने तो बोल दिया है ना, 8 बजे के बाद लड़की लोग को नहीं निकलना है। हम ऐसा सरकार चाहते हैं कि हम पूरी रात आजाद रहे, क्योंकि बहुत सारा लड़कियां जो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, तो वो 8 बजे के बाद नहीं निकलेगा तो काम क्या करेगा। 15,000 भाता से तो लड़कों का नहीं मिले, सॉरी 1500 में जो भाता आ रहे हैं उसमें तो सबको नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सारा आप देखिए, बहुत सारा युवा भाई बहन हम लोगों के साथ है, वो लोग जो भाता मिल रहा है उसको वो छोड़ के भी वो लोग आज आए हैं, क्योंकि वो भाता नहीं चाहते हैं, वो मोदी जी को चाहते हैं कि सरकार आए, हमको नौकरी मिले, ठीक है। नमस्ते। तो क्या लगता है, मोदी आएगा तो बदलेगा चीज? भरोसा? बिल्कुल मोदी जी आएंगे तो ही बदलेगा, मोदी जी के अलावा कोई भी आके यहाँ बदल नहीं सकता। ऐसा हेलीकॉप्टर आ गया है, दिखाओ दिखाओ। और अब जो है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। का नींद उड़ जाएगा, इसलिए तो हम्बा करते हैं, रंबा करते हैं, एपंग अपंग झपंग करते हैं। हाँ, वो चला गया एपंग अपंग झपंग, तो 14 तला से झपंग गंगा में। अभी जो जनता है ना, वो जनता सब जानते हैं किसके साथ है। अभी तो पता चलेगा, मोदी जी आने से पहले इतने भीड़, मोदी आने दो, मोदी को आने दो, ठीक है ना। मोदी ही मोदी, मोदी ही मोदी। बंगाल में एक ही नारा लगेगा, बंगाल में एक ही नारा लगेगा, जय श्री राम एंड मोदी, जय माँ काली। देखिए, आपने कहा बंगाल में एक ही नारा लगेगा, मोदी मोदी, और दीदी कहेंगी कि मोदी तो गुजराती है, बंगाल को गुजराती नहीं चलाएगा, बंगाल को बंगाली चलाएगा, और असली बंगाली दीदी है। नहीं, सुनो, हम एक ही बात कहेंगे, हम एक ही बात कहेंगे। मैं भी बंगाली हूँ, दीदी भी बंगाली हूँ, एक एक करके हाँ। बंगाली सब कुछ है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले चिंता करने के बात एक ही है, हम हिंदू, हम इंडियन है, मैं भारतीय हूँ, ठीक है ना, मैं भारतीय हूँ, तो मोदी जी भारतीय है, दीदी भी भारतीय है, मैं भी भारतीय हूँ, तो बंगाली क्या बोल रही है দিদি ভাবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের মধ্যে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে, ভারতে থাকবে, আছে থাকবে, বাঙালি ভারতের মধ্যে, দিদি পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানাতে চায়, সেটা আমরা হতে দেব না। हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हाँ, बंगाली का लड़का लोग जो है, घर का जो लड़का लोग है, वो सब गुजरात में काम करने कैसे जाते हैं। हमारा लड़का हमारा बंगाल में ही काम करेंगे, इसलिए मोदी दरकार है, इसलिए बंगाल में परिवर्तन दरकार है और दरकार है। दीदी, बात ये होती है, जब शिल्प की बात होती है, इंडस्ट्री की बात होती है, तो आपने सुना होगा वो लोग कहते हैं कि सब कुछ अंबानी अडानी को बेच रहे हैं मोदी जी। पश्चिम बंगाल में भी आएंगे तो अंबानी अडानी। ये सब भूल-भाल कथा है, उनका मनगढ़ा कहानी, वो सपने में सोचती है ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। मोदी इस बार आएंगे 26 में परिवर्तन होगा, बाद में बंगाल देखेगा शिल्प कहाँ से आती है, बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ पे बनेगा, बड़े इंडस्ट्री बनेगा, तो हमारा घर का लड़का, हमारा घर का लड़की यहाँ पे काम करने के, ठीक है। दीदी ने शिल्प वगैरह नहीं लगाया क्या? কিছু তো তালা দিয়ে দিয়েছে, সব কারখানা সবকিছু তো তালা রেখে দিয়েছে, আর বেকার সব বাচ্চা, সব ছেলেদের বেকার ভাতা দিচ্ছে, চাকরি দেবে না দিদি, চাকরি দেবে না দিদি, ঘুগনি বিক্রি করতে বলে। মদ খাও আর দিদির নাম করো। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছেন যে না, নিজে ইনকাম করো, তার জন্য সারা ভারতে, গুজরাটে যেমন কোম্পানি করেছে, রাজস্থানে কোম্পানি করেছে, সব ডবল ইঞ্জিন সরকার।
ডবল ইঞ্জিন সরকার যেখানে যেখানে আছে সেখানেই শিল্প কারখানা আছে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেই। আগামী দিনে 2026-এ বিজেপি আসছে, এখানেও ডবল ইঞ্জিন সরকার হবে এবং এখানেও শিল্প কারখানা হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের যুবক যুবতীদের কাজ হবে হবে হবে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। दीदी ये जो लक्ष्मी भंडार दीदी देती है महिलाओं का, उसका क्या कहिएगा? লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়ে মা সম্মান মা বোনেদের সম্মান বিক্রি করে দিচ্ছে উনি। মা বোনেরা আজকে 3 মাস বয়সের শিশু থেকে একদম 90 বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত আজকে তাদের সম্মান পুরো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আর বিজেপি আসলে অন্নপূর্ণা ভান্ডার দেবে, ওই 1500 টাকাটা 3000 টাকা হবে। दीदी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किधर का माहौल है इस बार? इस बार इधर का माहौल बहुत अच्छा है और आएंगे मोदी जी आएंगे, हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे ही आएंगे। हम दिल से कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी जय हो। इतना क्या प्यार है, क्यों है, क्या किया है मोदी ने? वो हमारी हिंदू भारतवासी हिंदू के लिए बहुत जान लगा देते हैं। वो हिंदू के पिता है, हमारे पिता है, वो हिंदू के लिए चाहता है। और हमारी जो पश्चिम बांग्ला की है वो तो ममता बेगम है, वो मुस्लिम की चाहता है, हिंदू को पूरा गला काट देते हैं जी जान से। दीदी तो कहती है कि वो सबका ध्यान रखती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ बात है। वो दीदी है, बेगम है, वो दीदी नहीं है। और महिला को जो लक्ष्मी भांडार देता है, केंद्र सरकार को आयुष्मान भारत का लागू करने नहीं दिया, वो विश्वकर्मा योजना लागू करने नहीं दिया। দিদি শুধু ভাতা দিয়ে দিয়ে মানুষের আরো একদম তাদেরকে অসহায় করে দিচ্ছে, পঙ্গু করে দিচ্ছে। যুবক যুবতীরা আজকে অসহায় হয়ে পড়েছে। আর লক্ষ্মী ভান্ডারটা দিচ্ছে, এটা মেয়ে মা বোনদের শিশুদের হচ্ছে গিয়ে জীবনের মূল্য ওরা কিনে নিচ্ছে। আরজি করের দিদি এখনো বিচার পায়নি, আমাদের ডাক্তার দিদি বিচার পায়নি। তার ওই জীবনের মূল্য তার মা বাবাকে 10 লাখ টাকা বলে দিদি বলেছে দিতে চেয়েছে। আমরা আমাদের মহিলাদের আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডারে ভুলবো না। আমরা মহিলাদের এবার মোদিজিকে আনবো, ডবল ইঞ্জিন সরকার চাই আমাদের। সুরক্ষিত নারী, সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গ। सुरक्षित नारी, तो महिला सुरक्षित नहीं है क्या पश्चिम बंगाल? একদমই না। দিদি বলছে রাত 8টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে, নারীরা 8টার পর বেরোতে পারবে না। কেন? এটা কি বাংলাদেশ না, এটা পাকিস্তান, এটা তো পশ্চিমবঙ্গ। আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই। আমরা নারীরা ভাতা চাই না, আমরা নারীরা স্বাবলম্বী হতে চাই, নারীরা সম্মানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বাঁচতে চাই। মোদি জি বলেছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাস। ওনাকে আমরা চাই, ডবল ইঞ্জিন সরকার পশ্চিমবঙ্গে গঠন করতে চাই। चाचा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप किसे देखने आए हैं? আমি পরিবর্তন করতে, आप भी परिवर्तन, সরকারের পরিবর্তন, তৃণমূল সরকারের পরিবর্তন, किसको लाओगे? মোদিকে আনতে চাচ্ছি। मोदी ही क्यों? কারণ দেশের স্বার্থে, দেশের উন্নয়নের স্বার্থে। मोदी ही क्यों? हाँ, दीदी नहीं है, वो धोखा देगा, मुस्लिम के धोखा देगा, आप बंगला में ही बोलिए। हाँ। दीदी तो बोलती है मुसलमानों के लिए मदरसे में মুসলিমকে ধোকা দেয়া, 1 নম্বর কারিগর হচ্ছে গিয়ে দিদি।